pasonang kita martonggo mahita. Bapa nami na surga, puji-pujian terima kasih sombah konon nami hubamu. Bani bornginon bani partongguan nami. Siol hanami manjalo hatamu hatana pasingin. Udai hamma hanami si margogoh tongtong hanami. Ibagas Yesus Kristus. Amin. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus hatani na ibata. Ambilan bani partongguan ta bornginon. Ay mana tersurat bani Galatia bindu 5 ayat 10 das kubani 20 sonon ma ia tahun asiri kiri kita. Tapi ondo na hua tahun marguru bani tondiin mana siam marparlaho anja ulang ma suhun na siam hisap ni dagingin ay namangimbang tondi do sura ni daging anjaha na mangimbang daging do sura ni tondui na marsilawanan doin ase lang tarpasaut na siyam pinindo ni uhur na siyam tapi anggo tondui do na membubahon na siyam sengbe ginomgoman ni titahin na siyam tapi talardo horja ni daging ay ma paryah-riyahon habutakon goluh na somarate marnay bata nalegan hadatuon parmusuh-musuhon partinggilan parsimburuon ringis uhur haut parbolah-bolahan parlegan-leganon subil parmabukon marpoya-poya apa na usih hujay songon nadop watahon banasyam ijia sonaido age sonari si horjahon na sonai seng tearon ni ai harajau ni naibata tapi ondo buah ni tondui holong malas niuhur dame lumbang niuhur habasaron halayakon haporsayaon halam lamon apa panrajayon diri seng marlawan titah dopak na sonay ay tapi halak na ginomgoman ni Kristus Jesus parsilang kondo daging ni hisap-hisap ni apa rosuh-rosuh ni ang bodomma ipagoluh tonduin hita mardami mahita homa mangihutkon tonduin ulang ma parayak kita hasangapon na lumay ulang ma marsi pagila-gilaan anja ulang ma marsi latean. Amen ay ma dasde. Ita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Toto ibagas kondisi na sehat do pehita das kubani sonarion tene. Toto sehat kita hal ditotap ope kita ibagas pangarapan apa panjagaan ni Tuhan. Saya sonai ma totap uhur apa pikiran ta das na boy hita ijupakon hata ni Tuhan bani panorang partongguan ta bornginon. Papainang kita ganupan hata ni Tuhan batas sadarion ibuka marite sada golpa na jenges tumang ay ma pasal sonaha talup marparlaho artini sonaha do sewajarni halak Kristen bertindak. Bagaimana orang Kristen berbicara, marhorja, marasoman, janas sonaha do halak Kristen mandopakon masalah-masalah naroh utongah-tongah tabi. Apostel Paulus makatahon bata bahasa dong dua si pambobay namar horja bani diri ni jolma aima sura-surani daging pakon sura-surani tondui nah dua gogoh on maralo janah memiliki pengaruh ni bei bani diri ni jolma berusaha doon memberi pengaruh bani diri ni jolma songon sobut bani ambilan tanokan do ibasa hita anggo sura-sura ni daging
Songonan ya tahun nokan bani teks ni ambilanta mulai ayat 10 siah dasku bani 20 sada ijai boi bahasa hita nahado biak-biak ni jolma anggo manggolu ia ibaga sura-sura ni daging. Nah homa anggo bahasa hita bani ayat 22 isobut homa ijai nahado biak karakter ni jolma na manggolu ibagas sura-sura ni tondui. Bapenang ita ganupan totu anggo isukun hita bani bornginon sura-sura nasona hado na yaro suko kita balosta pasti sura-sura ni tondui. Halani botoh kita sura-sura ni tondui aima sura-sura na jenges. Tapi bani pengalaman pakon pardalanan ni goluta buinando hita mangyutkon sura-sura ni daging ope. Masih sonai halani gogoh ni daging on ope na hotopan ipaturut kita membubai dirita ibotoh kita donamin ai lang dear tapi gati ope ai na yoro jau kita. Padahal arah pakon tujuan ni daging on sedo na lau memberi hadiaron bani goluta. Anggo sonai sonahado asiboi dirita on tetap ibu bayi sura-sura ni tondui. Nah, bapak inang na parlobe isobut bani ambilanta totuhon hita ise nagabe guru bani goluta. Tentukan siapa yang menjadi guru di dalam hidup kita. Ibasa hanami bapak inang bani Google pertumbuhan ni sadahala jolma katakan itu siswa untuk bisa meningkatkan motivasi belajarnya 51,1% itu ditentukan oleh sosok seorang guru. Tentu sisanya bisa orang tua, bisa lingkungan, asoman, gereja, pakon dirinya sendiri. Artinya Bapak Enang, begitu besar pengaruh sosok seorang guru, peranan guru untuk menentukan karakter di sada jolma. Sehingga langpala heran hita anggubuei orang tua berusaha mencari guru yang terbaik yang bisa membentuk karakter dan mengembangkan kemampuan si anak. Bapak Enang sunai do homa pasal mengajari hita lamar parlaho nadear bani guluh on. Dongdo namaningon gabesi pambubai batta asiboi lambin berkarakter hidup kita. Agar hidup kita bisa memiliki warna yang jelas dan warna yang indah. Apostel Paulus makatahon marguru bani tonduin ma nasyam. Marguru bani tonduin ma nasyam. Maksud di Paulus aima asihaganuban jolma hita namar haporsayaon on lebih mengandalkan dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Meneladani apa yang iajarhon ni naibata utong-atongahta. Haporsayaonta maningon aido na membubahon uhur apa pikiranta. Iman kita, Tuhan itulah yang harus kita teladani. Halani tondui aido na membentuk sada jolma gabe jolma namar asabaron, jolma namar pangarapan, bahkan gabe jolma naboi mandrajai diri. Tapi langbe uhur ni sendiri na mempengaruhi diri ini. Onma jolma namar guru bani tondui. Ase Bapak Enang alak namar guru bani tondui sengongga luar humbani pamangani ya tidak akan pernah mengucapkan kata uhur hubakku sukaku samaku ini. Tapi harusuni Tuhan ma nasaut bakku. Aima jolma naramar guru ase pindai hita tonduin marguru bani tondu hita ase jenges perdalanan ni goluta. Napa duahon isobut nokan bani teks ni ambilan ton parsilangkon hisap-hisap ni daging ai. Tinggalkan itu. Abaihon dan jangan andalkan hisap-hisap ni daging kehendak dunia. Alani Bapak Enang maningon sadalan doai ketika kita mengatakan aumar guru bani tondui kita tidak bisa
ketika au makataon marguru bani tondui, tapi di saat itu juga au makorjaon hisap-hisap ni daging. Asi halak na mambain tonduin na gabi guru, mararti doai lang be ia mangirikon guru na legan ay madaging. Ulang be haduasi ijolom. Ang godoma ipilih ham pangajaryo ni tondui, ya pangajaryo ni daging, ulang be namin najolom, tapi naambukon maay, parsilangkon maay, nini Apostel Paulus. Ulang bere hita kesempatan bani dunion, lao mambobahon hita. Na onma na isobut bapay nang pribadi jolma na memiliki komitmen hidup. Kita lang boy memiliki tetap maraporsayaon bani Kristus, tapi pargoluhan ibagas dosa. Anggo siol manggoluh ibagas Kristus, maningon marbuahkon na nirosukon ni Kristus do hita. Ingat beima bahasa Kristus do si madahita. Ita dodok manggoluh ibagas Kristus, langboy be manggoluh ibagas dosa. Tapi manggoluh ma ibagas gomgoman apa pambobayon ni tondui. Napatuluhan berkaitan Bapak Inang dengan situasi na hidup pakok kita bani panorangon COVID-19. Alanyay maritehon ambilan tahun hadapi itu ibagas pambobayon ni tondui. COVID-19 nasonari menghantui kehidupan ta, salah satu musuh besar na nyata bani panorangon. Psikologis ni jolma mulai terganggu, bahkan nanget-nanget berubah do gaya guluh ta binahen ni na masa sonarion. Deba harus belajar hidup sehat, belajar berelasi dengan baik, belajar melihat kondisi sekeliling, belajar menghargai orang lain, belajar untuk menghemat listrik, menghemat air. Bahkan kita juga harus belajar berteknologi, belajar memimpin keluarga, tonga-tonga di rumah lewat kebaktian tapakon nalikan. Tondui nadong batta, onma nagabi pemimpin batta untuk mengidah haganupan ay. Tondui napasingindo siut kononta lau menyikapi segala sesuatu kemungkinan halani pengaruh COVID-19 on, sehingga kita boy siap menghadapi dampak-dampak na akan terjadi. Anggo manggolu kita ibagas pambobayon ni tondui, totu hata ni Tuhando na manggoki uhur pakon pikiranta, haganup hata pakon pambahenanta, lang be ikendalihon oleh sura-sura ni dagingta, tapi kuasa ni Kristus ma na marhorja bani guluta. Alanyay Bapak Inang Dharma dopako kita mana masaon marasoman kon tondui na pasingin songon sada suan-suanan na irawat apa ipelihara pasti menghasilkan buah na dear. Prinsip na sarupa berlaku bani goluhta. Anggo iberehita do dirita ibobai tondui ini. Agesona situasi na idopako kita, ancaman-ancaman na yadapi hita bani panorangon, posuhurta, kita akan tetap menghasilkan buah nama dear, itonga-tonga ni keluarga, itonga-tonga ni parguluhanta. Andalhon hitama tonduin, tak marguru bani tondui, asi margogo kita, marpangarusion na dear hita bani situasi on. Amen martonggo hita. Naibata Bapa nami, terima kasih mabamu Tuhan, marguru hubamu mahanami tongtong bani goluh nami. Ase iya rusi hanami, ahana masa itonga-tongah nami, jana ibotoh kanami, mandepak kon in, marhasoman kon kuasamu. Ubamu doha nami marpangarapan, bobay hamma hanami, songon na ni rosukon ni uhurmu. Ibagas Yesus Kristus, martonggo hanami hubamu. Amen.